अच्छा मारांग दिन दो तीना धाबी पढ़ा लना बन मंगल ग्रह बांग हम्म। मंगल ग्रह तो ᱦᱮᱸ ताहले चाँद दो ओकरे उपग्रह कनाय पृथ्वी रे पृथ्वी रिन उपग्रह और एकमात्र उपग्रह दो पृथ्वी रे एकमात्र उपग्रह दो हुयुक कनाय नुई चाँद गे जहां दो बन मेने चाँद है जी ताहले चाँदो विषय ते पढ़ाशोना दो बन मेनदा सेलिनोलॉजी सेलेनी प्लस लोगस ताहले सेलेनी युक्त लोगस हुयुगा मेसा करते हुई कना अब नोआ चे सेलिनोलॉजी नोडे सेलेनी दो चे कना मिटे ग्रीक शब्द कना आदो मिटे ग्रीक शब्द नोआ ग्रीक शब्द ना सेलेनी ना जहां ग्रीक शब्द ना माने दो हुयुक कना मून मून और लोगस कथा ना दो बन बड़ाय गया साइंस साइंस तले ओना सेलेनी मिनी आ लोगस मेसा करते गे हुई कना सेलिनोलॉजी तले चाँद विषय दो जहां बन ओलग पढ़ा ना दो हुयुक कना सेलिनोलॉजी तापर लतार चे बना चाँद के बोला होय चे बना नोडे शांतो सागर बा सी ऑफ ट्रांकुइलिटी तले चाँदो दो चिली बन मेताया सी ऑफ ट्रांकुइलिटी बा शांतो सागर हैं और चाँदेर बेस तो तिना कान ताया 3475 किलोमीटर और पृथ्वीते नोडे चे बना पृथ्वीते चाँदेर आलो आस्ते समय लागे तिना 1.3 मिनट तले चाँदो खय पृथ्वी रे आलो हिजुग ते तिना समय लगा 1.3 मिनट ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮᱥᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡস্ব ᱟলো ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ उनके चांदवा तो निजस्व आलो बानुते তাহলে উনি নো অকয় আলোতে আলো গিতোয় সূর্যয়াগ থেকে सूर्य হ্যাঁ কিন্তু সূর্যয়াগ আলো যখন চাঁদো ঠেন বাজা আর ওনাগে যখন রিফ্লেক্ট কাতে আবোটা হিজুয়া ওনা তিনা সময় লাগা 1.3 মিনিট তারপর নোডে চে মেনাআ পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব তিনা কানা 3,84,400 কিলোমিটার হ্যাঁ আর নোডে চে মেনা আকাদা চাঁদের গভীরতম স্থান বা গর্ত যে কানা সাউথ পোল এটকেন বেসিন হ্যাঁ ওনা দো কানা চাঁদোয়া গভীরতম গর্ত বা মিটি স্থান তিনা ওনা দো তিনা গভীরা প্রায় 13 কিমি তাহলে চাঁদোয়া গভীরতম স্থান দো হুয়ুগ কানা সাউথ পোল এটকেন বেসিন জাহানা গভীরতা দো হুয়ুগ কানা 13 কিমি আর নোডে চে মেনাআ চাঁদের উচ্চতম স্থান চাঁদের না যাহা উচ্চ জায়গা উচ্চতম স্থান দো হুয়ুগ কানা সেলেনিয়াম সামিট
तापर नोडे चेक मेना कदा पहले रे चेक मेना कदा सिडरेल मंथ रेना दीर्घ दो तिना कना 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट एवं 12 सेकेंड बा शॉर्ट बन मेना 27.3 दिन ठीक मेना और नोडे चेक मेना कदा सिनोडिक मंथ नोआ रना दीर्घ दो हुई कना 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 3 सेकेंड बा 29.5 दिन हाँ बुझे कना सिडरल मंथ और सिनोडिक मंथ सिडरल मंथ और सिनोडिक मंथ नोआ बन बढ़ाया माने सिडरल मंथ और सिनोडिक मंथ पे बढ़ाया तो बांग गमके बड़ा बनू अच्छा ताहले व्याख्या बन चेक है गमके कटिक बेखाल है गमके अच्छा नोआ तो चेक कना सूर्य कना है से नोडे दो चिली बनाया नुई दो कना पृथ्वी तलार दो चिली था ना माने सूर्य धारे धारे ते कोई अचुर कना पृथ्वी है से और पृथ्वी धारे धारे ते अचुर कना चांद तो मने का पे नोडे चांद मेना हाँ नौकाटे दाग बन टनाया ठीक ना चिकायना नोडे पृथ्वी धारे धारे ते चांदो हाँ से पृथ्वी नुई चांदो पृथ्वी धारे धारे ते मी पाक अचुर ते समय लगाए कना ओनाटा तिना ओनाटा सेतारना नुआटा तिना 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 12 सेकेंड बा 27.3 दिन मेनखान जोखन पृथ्वी मी चांदो दिन तो तीना गान अंडे हजुआ ओना ठन पृथ्वी तो तीना गान हजुआ अंडे अनगे हाँ और ओना टाइम तेगे चांदो हो onkan जायगा रे सेटर को है माने नोय तो नोय ओना दाग ओना दाग दो नेल पे समानोग कना है से किंतु नोडे तीना डिग्री कुन उत्पन्न कना 30 डिग्री माने तीना कना कक्षपथ दो अब जुदी बन मनेया 360 डिग्री ताहले तीना मास मेना तबना 12 मास ताहले तीना
3 बाराम 36 माने 30 डिग्री पोते अतिक्रम दाय कोय आबोरी पृथ्वी ले पृथ्वी तिना 30 डिग्री पोते अतिक्रम जना रे मी चांदो रे हाँ और उनी चांदो दो पृथ्वी धारते अचुरते समय तीना लगाए कना दिन 27.3 दिन किंतु होंडे नोडे नेल पे नोडे मिटी समान रेखा नाडे मिटी समान रेखा मेना माने नोना लाइन खोय माने नोआ लाइन को शुरू दे तो नोआ लाइन खोय घुरे नोना लाइन हिजुते समय ले कना चांदो 27.3 दिन माने नोडे खोय नोडे हिजुते समय लगाए कना 27.3 दिन किंतु ओंडे मिटी गैप सृष्टि कना से ओंडे मिटी गैप सृष्टि कना ओना दो तिना गैप कना नोआ नो 30 डिग्री गैप कना 30 डिग्री गैप किंतु अब बन बड़ा मी चांदर चिका पूर्णिमा हुआ और अमाबस्या हुआ किंतु नोंडे दो चिका मने का नोंडे दो अमाबस्या हुइलना है से अमाबस्या हुइलना नाडे की अमाबस्या हुआ तो बांग हुआ चिका तो बांग हुआ कारण सूर्यवा ओंकन जदि अमाबस्या हुआ सूर्यवा ओंडे ते हेज लेनखान ये चांदो हेज लेनखान अमाबस्या दो हिजुआ किंतु पृथ्वी धार धारते चांदो मी पाके अचूर कर रहनो नित नो अमाबस्या दो आरी सेटरोआ मी पाके अचूर करनो तिना समय लगाव कदा मी पाकना अचूरते 27 दिन समय लगाव कदा 27 दिन समय लगाव कदा रहनो नित दो अमाबस्या दो बाहे कना अब बन बड़ाया मिटी अमाबस्या खोय घुरे अमाबस्या सेटरोते तिना समय लगा प्राय 30 दिन माने ओना दिन लगा ठीक ना तो नोडे दो अमाबस्या दो बांग हुई कना कारण तीना दिन अचूर कना 27.3 दिने अचूर कना 27.3 दिन के मुटे अचूर कना किंतु अचूर कना कोया पृथ्वी धार धारते किंतु मी पाक दो अचूर कना तले पृथ्वी धार धारते जखन मी पाके अचूर कना उन समय दो ओना दो को मेंदा सिडेरियल मंथ किंतु ओंडे मेना जा सिनोडेनिक मंथ ओना दो को मेंदा मिटी अमाबस्या खोज आर मिटी अमाबस्या ओना दो हुई कना सिनोडेनिक मंथ किंतु नोंडे की ओना हुई कना अमाबस्या हुई कना बांग हुई कना चेदा से ओंडे 30 डिग्री कुन नितो 30 डिग्री अचूर ते किछु दिन समय लगाया तीना दिन समय लगाया प्राय 2.2 दिन लगाया तले तीना दिन तो आरो बाकी ओंडे घरे अमाबस्या सेटरोते तीना दिन समय लगाया आरो 2.2 दिन टाइम लगाया दुई दशमिक 2 दिन ओना 2.2 दिन जुदी नोडेम जोगा तीना संगे 27.3 संगे ओना 27.3 संगे जुदी 2.2 एम जोगा तो बेगाने हुआ 29.5 दिन माने असल दो व्यापार दो हुई कना नोआ ना जे पृथ्वी धारे धारते मी पाक चांदो अचूरते समय लगाया
27.3 दिन नोआ के को मेंदा सिडरल मंथ और मिट्टी अम्बाबुइसा खय और मिट्टी अम्बाबुइसा हिजुते समय लगा 29.5 उनागे हुई कना सिनोडिक मंथ बुझ नाम कदा पे है गंके बुझ हई गंके बुझ होइना ठीक होना तापरे नोडे नेल तबन पे नोडे चेक कना बृहस्पति ले बृहस्पति दो हुई कना सौर जगत रे सबचे बड़ो ग्रह और सूर्य धारे धारे आचुरते उनी समय लगा प्राय 11 बछर 9 मास और उनी उपग्रह संख्या नेल कोता पे पुइलो तो आविष्कार लेकवा 16टी तापरे को आरो को नाम पंजा नाम को तना 63टी तापरे इतो वर्तमान रे दो तना मेना को 79टी थले प्रथम आविष्कार लेका को तना 16टी तापरे 63टी तापरे 79टी तो नोडे चे मेना बृहस्पति तथा सौर जगतेर आस्ते नाम लई लेखा भागे को नोडे ओंडे तिना मेना उपग्रह संख्या तिना ऑल मेना पुइलो रे मेना 16 ऑल मेना तो ले 16 दो प्रथम को आविष्कार लेकवा ओना परे आबार को नेल को आरो तिना नेल दा को आरो मेना गया उनी उपग्रह करी बृहस्पति रे आरो उपग्रह संख्या मेना बताया गया उन समय आरो तिना को पंजा नाम को 16 खय 63 बन बेगल खान तिना हिवा प्राय 7 और नते 2 माने आरो 47टी उपग्रह आरो को पंजा नाम के को ओना परे आरो तिना को आविष्कार के को आरो ओना संगे मोटा मोटी आरो तिना को नाम के को 32टी ले मेसा पुइलो को थाना 16टी तापरे आरो को मेसायना 47टी 47 संगे आरो तिना को मेसायना 32टी ले टोटल तिना को हुइनते नितो वर्तमान रे 79टी उपग्रह को हुई कानते परे बृहस्पति ग्रह रे उनको ग्रह को उनको उपग्रह को मध्य रे जतो खय मारांग उपग्रह दो हुई कना गिनीमिड कोई गिनीमिड कना ओई गिनीमिड किंतु गिनीमिड दो जे शुधु बृहस्पति रे जे मारांग उपग्रह कना अंका दो बांग गोटा सौर जगत रे हो नुगे कना बृहत्तम उपग्रह दो ओकय गिनीमिड ताहले सौर जगत रे जतो खय मारांग उपग्रह दो ओकय कना गिनीमिड और गिनीमिड दो ओकय उपग्रह कना बृहस्पति रे तापर नोडे चे मेना आरो विख्यात अन्यान्य आरो विख्यात उपग्रह कोनो मेना का को चिली चिली कना को उनको दो कैलेस्टो आरो मेना कादे नोडे लो आरो मेना कादे यूरोपा नुकु दो कना को आरो विख्यात उपग्रह ओकरे बृहस्पति रे ताले बृहस्पति रे टोटल तिना उपग्रह मेना बताया नतो वर्तमान रे 79टी ओना मध्य गिनीमिड दो हुई कना जतो खय मारांग उपग्रह और गिनीमिड के हुई कना सौर जगत रे जतो खय मारांग उपग्रह और बृहस्पति रे साथे आरो उपग्रह को एक विख्यात उपग्रह दो हुई कना कैलेस्टो लो और यूरोपा तापर नोडे चल मना ए उपग्रह नोडे नेल तबन पे এই উপগ্রহগুলি গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন বলে এদের গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ বলা হয় তাহলে আবো দবন বাড়ায় গিয়া মিটি জ্যোতিষ বিজ্ঞানিক তাহে কানা গ্যালিলিও দো নি গ্যালিলিও गे नुकु उपग्रह को आविष्कार काट कोय तापरे नाडे नेल तबन पे
ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱜᱨᱚᱦᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱳᱨᱚ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱨᱮ? हेलो ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱥᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ তো ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ 95ᱴᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱱᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤশেষ করে ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱨᱤᱦᱚᱥᱯᱚᱛᱤ ᱨᱮ উপগ্রহ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱟᱵᱤষ্কার ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱤষ্কার ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱤউরেনাস ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱨᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱵᱤষ্কার ᱜᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤक ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚয়েকᱴᱤ গ্রহ ᱡᱟᱦᱟᱸ উপগ্রহ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ মনে দহল ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ যথেষ্ট ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱥᱩᱱᱤ শনি ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ নম্বর গ্রহ কানায় মানে দূরত্ব সূর্য খᱚᱡ দূরত্ব অনুসারে তিনাগ নম্বর গ্রহ কানায় 6 নম্বর হ্যাঁ সে 6 নম্বর গ্রহ কানায় 6 নম্বর দূরত্ব অনুসারে নি দো কানায় 6 নম্বর গ্রহ নি ñelape সূর্যয়াᱜ ধারাতে মিদ পাক আচুরতে সময় লাগায়া 29 বছর 5 মাস তিনাগ লাগায়া 29 বছর 5 মাস হ্যাঁ মেনাᱜᱼᱟ সৌরজগতের নুই ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ তাহলে যত খয় মারাং গ্রহ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ বৃহস্পতি তাহলে সেকেন্ড বৃহত্তম গ্রহ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ শনি শনি ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱟ ᱯᱮ উপগ্রহ সংখ্যা ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱟ ᱯᱮ শনি ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱵᱤষ্ᱠᱟর ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ 18টি তারপরে কো আবিষ্কার কো বাড়তিনা 18টি কো তিনা বাড়তিনা 18টি কো চালায়না 22টি রে 22টি কো চালায়না আরো 43টি রে 43টি কো আরো ঘুরে চালাও কানা 60টি রে 60টি কো আরো চালাও কানা তো 81টি রে আপাতত 81 টিগে বাড়াই মেনাআ তারপরে আরো যদি আবিষ্কার কা কো না দো হইনো দাড়েয়া তো উনকিন বিশেষ করে বৃহস্পতি আর শনি রে দো উপগ্রহ দো নিত হকো আবিষ্কার কো গিয়া जहाँ तक हुई को उनको मध्य चिली उपग्रह नोडे टाइटन उन्हें टाइटन उपग्रह दो शनि रे जतो खय मारांग उपग्रह जतो खय मारांग उपग्रह दो शनि रे दो टाइटन और गोटा सौर जगत रे नुई दो द्वितीय बृहत्तम उपग्रह তাহলে সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ টাইটন নুই উপগ্রহ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱨᱮ উপগ্রহ ᱠᱟᱱᱟᱭ শনি রে আর শনি রে ᱫᱚ নুই ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱟᱭ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ বৃহস্পতি রে ᱡᱟᱦᱟᱸ গিনিমিড ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱭᱟ উনি গিনিমিড ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ সৌরজগত রে মারাᱝ গ্রহ সাথে বৃহস্পতি রে ᱦᱚᱸ মারাᱝ গ্রহ তারপর নিতᱚᱜ নೊಂಡೆ শনি রে যত খয় মারাং গ্রহ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ টাইটন কয় টাইটন উনি টাইটন আর টাইটন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সৌরজগত রে আরো দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ তারপর নೊಂಡೆ চে মেনা অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নೊಂಡೆ এটলাস প্রোমেথিয়াস তারপরে নডে মেনায়া পেন্ডোরা আরো মেনা কো ডায়ন টেথিস লেপটাস রিয়া নুকু দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ আরো শনি রে অন্যান্য বিখ্যাত উপগ্রহ তারপর নডে চে অল মেনা শনির 8টি বলয় মেনা কাদা তিনা বলয় মেনা কাদা 8টি বলয় মেনা ওনা 8টি মধ্যে তিনটি বলয় দো চে বন মেনা স্পষ্ট মানে দৃশ্যমান
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱴᱮলিᱥᱠᱳᱯ ᱠᱚᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱵᱚᱞᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱴᱳᱴᱟल 8টি ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱯᱚष्ᱴᱚ দৃশ্যমান প্রধান বলয় ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পেয়া। ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ সপ্তম সূর্য খoj সাঙ্গিন হিসাবতে 7 নম্বর উপগ্রহ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱤᱭᱩᱨᱮᱱᱟᱥ। ᱤᱭᱩᱨᱮᱱᱟᱥ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, सूर्य के प्रदक्षिण करे 42 বছরে। তাহলে সূর্যয়া ধারে ধারেতে আচুরতে তিনাক সময় লাগায় কানা 42 বছর। তারপরে হুয়ুগ কানা নডে এটি হলো সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। তাহলে সৌরজগৎ রে লাটু হিসাবতে নই দো 3 নম্বর গ্রহ কানা কারে সৌরজগৎ রে। তারপর নডে মেনা কা স্যাটেলাইট সংখ্যা মানে উপগ্রহ সংখ্যা না না উপগ্রহ সংখ্যা তিনা মেনা কতায়া 27টি 27টি বাড়াই মেনা উপগ্রহ নিত ধাবি ইং দো। তারপরে যদি আরো মেনা কোয়া ওনা দো ñelaবন তো বর ইং দো জাহিং বাড়াই ওনা দো তিনা উপগ্রহ কো মেনা কতায়া 27টি উপগ্রহ মেনা কতায়া কয় ইউরেনাস রে। ওনা মধ্যে রে বিখ্যাত উপগ্রহ দো হুয়ুগ কানা টাইটেনিয়া। টাইটেনিয়া তাহলে ইউরেনাস রে বিখ্যাত উপগ্রহ দো কানা সে যত কয় মারাং উপগ্রহ দো হুয়ুগ কানা টাইটেনিয়া। সাথে আরো উপগ্রহ মেনা কা কতায়া চেদ nyutum ko do kana মিরান্দা। মিরান্দা মিরান্দা তারপর নডে আর চেদ মেনা কাদিয়া জুলিয়েট। আরো চেদ মেনা কাদা ডিসডেমোনা। उनको तो कान ताको आरो कয়েকটি উপগ্রহ পুরা 27টি তো বাড়াই বানুয়া, কিন্তু নুকু গে মেন গানোa প্রধান উপগ্রহ দো হুয়ুগ কানা যত খয় মারাং ই দো কান তাকয় 27টি মধ্যে যত খয় মারাঙায় টাইটেনিয়াম। তারপরে নুকু মিটি মিটি উনকু মিরান্দা জুলিয়েট আর নাতে মেনা কাদে ডিসডেমোনা। ঠিক না? তারপর নডে চেদ মেনা কাদা ইউরেনাস কে সবুজ গ্রহ বলা হয়। তাহলে ইউরেনাস দো সবুজ গ্রহ কো মেতায়া। चेद लगी को मेताया जहां बड़ाई मेना तबना चेद लगी सबुज ग्रह को मेताया? হ্যাঁ গঙ্কে মিথেন গ্যাস না প্রাচুর্য জন্য তে সবুজ ওটা তো সর্বাধিক চেদ মেনা কাদা মিথেন গ্যাস। ওটা তো মিথেন গ্যাস মেনা কাতে চেদ লেকা ñeloa সবুজ ñeloa মিথেন। মিথেন গ্যাস না উপস্থিতি কারণতে নুই দো সবুজ গ্রহ বন মেতায় কানা সবুজ কালারে ñeloa। তারপরে চেদ মেনা নডে দো ইউরেনাস দো পূর্ব খয় পশ্চিমে আচুরোa। পূর্ব খয় পশ্চিম
মানে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱟᱲᱮᱛᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱲᱮᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱚᱠᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱟᱲᱮᱛᱮ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱟᱲᱮᱛᱮ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰᱚᱜᱼᱟ ঘুড়ি কাটা অনুযায়ী অকয় আর মিটি আচুরᱚᱜᱼᱟ নৌকা ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱮᱥᱮ शुक्र ग्रह হ্যাঁ নডে মানে চিলি ভেনাস ভেনাস আর চিলি ইউরেনাস ইউরেনাস ñel taking be nondi nuya node menak kada nas nuya node menak kada nas kintele barya nas do ঘুড়ি কাটা অনুযায়ী কিন আচুরুয়া আর বাদ বাকি গ্রহ দকো আচুরুয়া ঘুড়ি কাটা বিপরীত আড়েতে ঘুড়ি না কাটা দো নৌকা যদি থানা মিটি কাটা নুই দো কাছে তে আচুরুয়া নতে থেকে আচুরুয়া না হ্যাঁ নতে থেকে আচুরুয়া আছে ঘুড়ি पे ñel খান দেওয়াল ঘুড়ি কাছে তে আচুরুয়া নোয়া আড়ে থেকে আচুরুয়া নোয়া আড়ে থেকে তিসো বা আচুর নোয়া আড়ে থেকে তিসো আচুর কনা bang বা আচুর কনা তাহলে যাহা গ্রহ ওনা ঘুড়ি কাটা নোনা আড়তে ঘুড়ি কাটা আচুর কনা তো মানে নোনা আড়তে যাহা গ্রহ অনুসরণ কাতে কো আচুরুয়া উনকু দকো মেতা হাকোয়া ক্লক ওয়াইজ আর যাহাই গ্রহ ঘুড়ি কাটা নোনা ন তো ঘুড়ি কাটা মধ্যে বিপরীত না সবা বিপরীত না শোনো ঘুড়ি কাটা মধ্যে নতে আচুরুয়া নতেতে আর নুকু গ্রহ কিন্তু নো আড়তে কো আচুরুয়া নিজে অক্ষ বরাবর অক্ষ অক্ষ বরাবর তাহলে যাহাই ঘুড়ি কাটা অনুযায়ী নোয়া আড়তে আচুরুয়ায় উনি দো হুয়ুক কানা ক্লকওয়াইজ আর যাহাই ঘুড়ি কাটা বিপরীতে আচুরুয়ায় উনি দো হুয়ুক কানা এন্টি ক্লকওয়াইজ গomke নুনকু যাহাই মানে ঘুড়ি কাটা না বিপরীত কো আচুরুয়া নুনকু দো অকয় অকয় কানা কো উনকিন উনকিন ভেনাস আর ইউরেনাস বাদ কাতে বাদ বাকি যত হ্যাঁ বাদ বাকি তো যত এন্টি ক্লকওয়াইজ মানে ঘুড়ি কাটা বিপরীতে কো রাউন্ডোয়া বুঝ ñam না হ্যাঁ গঙ্কে মেন দো কানা ঘুড়ি কাটা যাহাতে আচুর ওনা আড়তে যাহা গ্রহ কো নিজেরা অক্ষ বরাবর তো আচুর ওনা দো হুয়ুক কানা কো ইন্ডিয়া ক্লকওয়াইজ বা ঘুড়ি কাটা অনুযায়ী আর যাহাই ঘুড়ি কাটা বিপরীত কো আচুর উনকু দো হুয়ুক কানা কো এন্টি ক্লকওয়াইজ বা ঘুড়ি কাটা বিপরীত রে উনকু দো কো রাউন্ডা আর একমাত্র ভেনাস আর ইউরেনাস কে ঘুড়ি কাটা অনুযায়ী দো কিন আচুরুয়া মেনখান কক্ষপথের কিন্তু নতে তো চালা পৃথিবী নৌকা কাতে লাহা তো নৌকা কাতে পৃথিবী যত গ্রহ করা লাহা কিন্তু নুকিন না নো আড়তে নৌকা কাতে কিন চালা একমাত্র রাউন্ড আকিন নো আড়তে কি রাউন্ডা নো আড়তে রাউন্ড তো কিন্তু কে লাহা থেকে চালা আর পৃথিবী আর অন্যান্য গ্রহ যাহাই বড় বা ভেনাস ইউরেনাস বাদে কিন্তু নো আড়তে রাউন্ড তে কো লাহা নো আড় রাউন্ড কিন্তু কক্ষপথের সমান দিকে কো চালা যে উনকিন দো আচুর তে নো আড়তে নতে কিন হিজু অঙ্কা দো বাং তারপরে ñel pe নেপচুন 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 দো তিনা নম্বর গ্রহ কানায় অষ্টমতম গ্রহ কানায় সূর্য ধারে ধারাতে মিদ ধার রাউন্ড তে তিনা বছর লাগায় কানা সময় 121 বছর 121 বছর রে রাউন্ড দেয় সূর্য ধার ধারতে
প্রায় 121 বছর, পুরোপুরি 121 বছর দো বাং। তারপর চেদ মেনাগᱼা, এটি হলো সৌরজগতের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ। তিনাग নম্বর কানা নুই দো লাটু हिसाब ते 4 নম্বর। তাহলে 1 নম্বর বো নাম কেদিয়া বৃহস্পতি, 2 নম্বর দেবো নাম কেদিয়া শনি, 3 নম্বর দেবো নামে কানা ইউরেনাস, আর 4 নম্বর রে দেবো নামে কানা নেপচুন। তাহলে 1 নম্বর হই কানা বৃহস্পতি, বৃহস্পতি। 2 নম্বর দো হই কানা শনি, 3 নম্বর দো হই কানা ইউরেনাস, ইউরেনাস। আর 4 নম্বর দো হই কানা নেপচুন। আরো যদি বন মেনা 5 নম্বর রে, 5 নম্বর দো হই বৃহত্তম অনুযায়ী নদ, হ্যাঁ বৃহত্তম অনুযায়ী। 5 নম্বর দো হই আবরি পৃথিবী, পৃথিবী লাটু হিসাব ते मिस्टेक ना, पृथ्वी। तापरे 6 नंबर दे हुआ 6 नंबर रे हुआ शुक्र, शुक्र कना लाटू हिसाब ते 6 नंबर दो पड़ा है। 7 नंबर रे दो पड़ा है मंगल, मंगल। और 8 नंबर दो पड़ा कना बुध। पहले चे बन बड़ा जो खय सौरजगत रे जो खय लाटुआन ग्रह दो हुई कना बृहस्पति और जो खय हुडिंगान ग्रह दो हुई कना बुध। हाँ सर, तो नेला पे नेपचुन, नेपचुन तीना नंबर रे पड़ा कना 4 नंबर रे, 4 नंबर रे नेपचुन दो पड़ा कना। तले नेल पे नेपचुन, नेपचुन रे उनको उपग्रह संख्या नेल कता पे सैटेलाइट संख्या नोंडे दो इनी ऑल कदा 13 टी, नोआ खय नो बाड़ती नको हुई दाड़ेया। हाँ, उनी और विख्यात उपग्रह ᱧᱩᱛᱩᱢ दो हुई कना ट्रिटन, ट्रिटन बा काका बोरी दो ऑल कना ट्राइटन। हाँ, ट्राइटन ऑल थाना। तले नुई दो हुई कना नेपचुन रे विख्यात उपग्रह, विख्यात उपग्रह। तापर नुई नेपचुन दो हुई कना सौरजगत रे सबचेये दूरवर्ती ग्रह एवं शीतलतम ग्रह। जो तो खय ठंडा ग्रह कना अकय नेपचुन। और जो तो खय गरम ग्रह दो कय कना बाबू जिन को लहा क्लास तो होइल ना। जो तो खय गरम ग्रह दो कय कना शुक्र। और जो तो खय ठंडा ग्रह दो कना उनी नेपचुन। तापर नोंडे चे मेना नेपचुन के, नोंडे चे मेना नेपचुन के झड़ झंझापूर्ण ग्रह बोला है। मुझे चिली को मेताया थाले झड़ झंझापूर्ण ग्रह को मेताया। ठीक ना, बड़ा बन नुई चल गई झड़ झंझापूर्ण ग्रह को मेताया। जहां यदि बड़ा मेना बांग गोंके बड़ा लेमे गोंके बड़ा गनो बड़ा बनुआ। ठीक मेना नुया जहां वायुमंडल मेना ताया तो ओना वायुमंडल रे जहां बातास प्रभावित बातास बने प्रभावित ओना दो एकदम प्राय 1200 माइल, 1200 माइल पर घंटा आवर। 1200 माइल पर घंटा नोडे जहां मेना अकादा वायुमंडल ना वायुमंडल रे 1200 माइल पर घंटा वायु प्रभावित
ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱥᱴᱨᱚᱢ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ স্টর্ম স্ট্রম বা গেল গেল প্ল্যানেট ᱱᱩᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ স্টর্ম বা গেল প্ল্যানেট অর্থাৎ ঝড় ঝঞ্ঝা মানে ওনা স্ট্রম মানে বন বাড়াই গে ঝড় তো ঝড় ঝঞ্ঝা পূর্ণ গ্রহ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ নেপচুন কারণ ᱪᱮᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ঝড় ঝঞ্ঝা ᱫᱚ কারণ উনি ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱭᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟইᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ প্রায় 1200 মাইল ধরে প্রবাহিতᱼᱟ ᱢᱤᱫ ঘন্টা রে ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ঝড় ঝঞ্ঝা পূর্ণ গ্রহ ঠিক মেনাᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱞᱟইᱰ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ প্লুটো ᱧᱮᱞ ᱯᱮ প্লুটো সূর্যয়াᱜ ধারে ধারেতে আচুরᱚᱜ তে সময় লাগায় ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 247 বছর 7 মাস 247 বছর 7 মাস লাগায়া পৃথিবীয়াᱜ ধারে ধারেতে উনি রিন যাহা বাড়াই মেনাᱜᱼᱟ মানে আপাতত উনি রে উপগ্রহ সংখ্যা ᱫᱚ মেনাᱜ কোয়া 5টি উপগ্রহ সংখ্যা মেনাᱜ ᱠᱚᱛᱟᱭᱟ ওনা মধ্যে যত খয় দই মারাঙায় উনি ক্লিব চারণ যত খয় দো মারাঙায় চারণ তারপরে হাইড্রা নিক্স তাহলে প্লুটোরি আপাতত বড় যাহা মেনা ওনা দো 5টি উপগ্রহ গে বড়াই মেনাগᱼᱟ ওনা মধ্যে পেয়া উনকু দো কানা কো উনিরি বিখ্যাত উপগ্রহ চিলি চারণ হাইড্রা আর নিক্স তারপরে আর উনকিন নডে বারয়া মেনা কা কিনা চিকনা কারবেরাস আর স্টাইক্স উনকিন हुई कना माने 1 2 3 4 5 उनको 5टी के बड़ाई मेना तापर नोडे नेल पे प्लूटो ग्रह के बाद देवा होई छे 2006 सालेर 24 আগস্ট नोडे मिधान इया कटे मिस्टेक होई लेना लाइल दिन 2008 तो 2008 दो बांग कना 2006 कना 2006 साल 24 আগস্ট আসল 2008 রে দো হাউমিয়া আর মাকে को बाद ले किना ठीक ना 2006 साल रे दो प्लूटो को बाद कर दिया को हुई कना जहां दो अब सुर सुपुरे मेना को उनको दो हुई कना NGC 185 और मेना NGC 147 और चिली मेना उनी एंड्रोमेडा उनीटा उत्तर दो हुआ एंड्रोमेडा तले अबोरे सूर्य गैलेक्सी ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ एंड्रोमेडा ओना सुर सुपुर आरो बारया मेना किना चिली NGC 185 और NGC 147 तले नोडे दो प्रोक्सिमा सेंचुरी दो बांग हुआ और छायापथ नो बांग हुआ कारण छायापथ मा अबोगे अबवा सूर्य जगत गे मेना आकदा नो दो चिकाते मेन के काछर दो ताले गोंके नोंका जदी हई को सौर जगत काछर ग्रह खाय तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हुई को से जे काछर ग्रह दो बा इया तारा हां तारा ओना दो हुई के प्रोक्सिमा सेंचुरी किंतु नोडे दो चे मेन चोदा गैलेक्सी मेन चोदा कारण यूनिवर्स तो अडिगन गैलेक्सी मेना काट को से नो महाविश्व दो अडिगन गैलेक्सी मेना को ओना गैलेक्सी मध्ये मिटी ᱧᱩᱛᱩᱢ हुई कान तया
ছায়াপথ যাহা ছায়াপথ রে আবো আবোয়াগ সৌরজগৎ মেনা আকাদা আর মিটি ᱪᱮᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ NGC 185 ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱮᱞᱟᱠᱥᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ NGC 147 ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱮᱞᱟᱠᱥি ᱟᱨ ᱩᱱᱤ एंड्रोमेडा ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱮᱞᱟᱠᱥি किंतु आबोआग जहां छायापथ ओना छायापथ सुर रे जहां गैलेक्सी मेना ओना दो हुई कना एंड्रोमेडा बुझ ना ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ আর নডে নেল তাবন पे ᱪᱮᱫ মেনা সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ কটা হইবা চাঁদ डिमस हुई गंके चांद कना डेमोस कना ए गिनी डिमस से टाइटन डिमस कना हुई डेमोस টাইনস ডিমোস তাহলে ডিমোস দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সৌরজগৎ রে যত খয় ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ হ্যাঁ স্যার নই ডিমোস তো অকয় রে উপগ্রহ কনা मंगल হ্যাঁ मंगल মঙ্গল রে কনা আর ডিমোস কথা না অর্থ তো চেক না भय ভয় দো বাং आतंक आतंक হ্যাঁ ডিমোস কথা না অর্থ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আতঙ্ক আর গিনিমির দো অকয় কনা বৃহস্পতি রেন লাটু উপগ্রহ বৃহস্পতির উপগ্রহ হ্যাঁ যত খয় ᱨᱮᱱ যত খয় বৃহত্তম হ্যাঁ আর সৌরজগৎ রে নো কিন্তু ঠিক কানা গোটা সৌরজগৎ রে যত খয় বৃহত্তম নো কানা গিনিমিড এল কথা না দো একচুয়াল গিনিমিড হইবা গিনিমিড যত খয় লাটু উপগ্রহ কানা সৌরজগৎ রে গিনিমিড আর ওনা সাথে বৃহস্পতি রে নো কানা এন লাটু উপগ্রহ আর চাঁদ বন বড় পৃথিবী রে আর টাইটান তো কই না টাইটান হ্যাঁ উনি শনি শনির উপগ্রহ টাইটান শনি রে যত খয় মারাং উপগ্রহ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ টাইটান কিন্তু নুই টাইটান দো ᱠᱟᱱᱟᱭ গিনিমিড খয় সেকেন্ড বৃহত্তম উপগ্রহ নকারি নোয়া সৌরজগৎ রে তাহলে যত খয় না সৌরজগৎ রেবন নেল লেখান গিনিমিড দো যত খনে লাটুয়ায় ওনা পরে কয় লাটুয়ায় টাইটান ঠিক না তারপরে নডে চে মেনা মর্নিং স্টার হলো চাঁদ শুক্র বুধ মঙ্গল शुक्र হ্যাঁ উনি শুক্র দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ শুক্র দো ᱠᱟᱱᱟᱭ মর্নিং স্টার আর নুই গে চিলি বন মেতায়া ইভিনিং স্টার আর নুই গে বন মেতায়া পৃথিবীর যমজ গ্রহ আর নুই গে বন মেতায়া সৌরজগৎ রে যত খয় উজ্জ্বলতম গ্রহ আর শুক্র গে বন মেতায়া সৌরজগৎ রে যত খয় গরমতম উষ্ণতম গ্রহ তারপরে আরো নেল তাবন পে তারপরে নডে নেল পে ᱪᱮᱫ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ বিগ ব্যাং থিওরি এর আধুনিক ব্যাখ্যা করেন তাহলে বিগ ব্যাং থিওরি দো ওকা সঙ্গে জপড়াও মেনাআ বাড়াই বং স্টিফেন হকিং আর ওকাটা মানে ওকা সঙ্গে জপড়াও মেনা চে ঘটনা সঙ্গে জপড়াও মেনা বিগ ব্যাং থিওরি ব্রহ্মাণ্ড রেয়াগ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড না চেদ লেকা কাতে উৎপত্তি হই কেনা ওনাগে তাহলে বিগ ব্যাং থিওরি দো অকয় আধুনিক ব্যাখ্যা দো কয় এম কাদায় কয়টা হইবা স্টিফেন হকিং এডউইন হাবল সে গ্যালিলিও সে কোপারনিকাস কটা হইবা স্টিফেন হকিং হ্যাঁ তাহলে নোয়া রা সঠিক উত্তর দো হুᱭᱩᱜ কান তাবনা স্টিফেন হকিং নোয়া দো বন অল লেখান ভাগি নোয়া দো স্টিফেন হকিং কিন্তু নুই দো যে ব্যাখ্যা এম কাদা আধুনিক ব্যাখ্যা এম কাদা আধুনিক কিন্তু নুই লাহারে যাহা ব্যাখ্যা এম লেদা উনি দো হুᱭᱩᱜ কানা অকয়
एडविन हाबल गे प्रथम बिग बैंग थ्योरी दो माने लय लेदा कथा कॉन्सेप्ट दो एम लेदा तिना साल रे 1924 साल रे 1924 साल रे और नुई दो एम लेदा तिना रे 1966 रे एको एम लेदा स्टीफेन हॉकिंस और 1924 रे एम लेदा एडविन हबल तापर चे बना नोडे सूर्यर बायरेर आवरण हलो चिकना कोर फोटोस्फियर क्रोनोस्फियर से कोरोना कोरोना दो हुई कना सूर्य ना बायरे ने आवरण और भीतर ना दो चे बन मना भीतर ना अंश दो चे को मेना सूर्य भीतर ना अंश दो कोर को मेना तापर नेल पे प्लूटो के कुलिन ग्रह থেকে বাদ দেওয়া হয় 2009 সালে 2007 সালে 2010 সালে से 2006 সালে 2006 সালে 2006 সালে 2006 সাল रे তারপর নডে মেনা सूर्य থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে 10 সেকেন্ড 8 মিনিট 20 সেকেন্ড 8 মিনিট 8 মিনিট 8 মিনিট 20 সেকেন্ড 8 মিনিট 20 সেকেন্ড নোয়া তো কিন্তু আপনি যদি গুগল করে पे सर्च आते नेला पे भिना भिना वेबसाइट माने साइट रे भिना भिना ना लाई छे का करे 10 সেকেন্ড হয়ে গেল हैं और कोनो कोनो बोर दो 8 मिनट 16.6 सेकेंड ओका ना ऑल थायना तो नोडे दो ना 8 मिनट 20 सेकेंड गे हुयो है नोडे चे मेना ना चांदेर पृष्ठे प्रथम पा राखेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग कल्पना चावला माइकल कुलिंस से राकेश शर्मा नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनगे हुयो सठिक तोर दो तिना सार रे नुई चांदवा पृष्ठ रे पाय दहो लेताय 1969 तिना 90 1969 चल रहा है तिना सारे नुई चांदो रे पा दहल दा 1969 डेट दो तिना थाहे कना डेट पे बड़ा ना तो डेट ता डेट रे नुई चांदेर पृष्ठ रे पाए दहल दा प्रथम 20 जुलाई साथे आरो बार हड़ किन चला लेना उन्हीं साथे उनकिना nyutum do huyuk kana onde mena माइकल कुलिंस गे और मिट्टी दो कना बाज एंड्रिन को पेहर मिट्टी चे दिए तक चला लेना जहाँ ना रॉकेट बंदी जहाँ आकाशयान नुतुम थाहे कना चे थाहे कना नुतुम आकाशयान ना
ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ? Bang gongke. ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯᱳᱞᱳ 11 ᱩᱯᱳᱞᱳ 11 ᱩᱯᱳᱞᱳ 11 ᱚᱱᱟ আকাশ জানার ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯᱳᱞᱳ 11 ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱟᱡ ᱮᱱᱰᱨᱤᱱ माइकल कुलिंग्स और नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गे जतो खय लाहाते काटाय दोहो लेदाय चांदोआ चितान रे तले ओना उपोलो 11 तो कना आकाश जाना नितु है तापरे चे मेना ना अच्छा लय पे ना उपोलो 11 दो ओकाना आकाश जान ताहे कना बड़ा मेना भारत से मार्किन युक्तराष्ट्र से रसिया से चाइना Russia. रसिया दो बांग हुई ना दो मार्किन युक्तराष्ट्र है यूएस खय अमेरिका नोडे चेबरा तापरे सौरजगतेर सबचेये क्षुद्रतम ग्रह ओखाने जतो कोई हुडिंग ग्रह बुध ओखाने बुध है ओनाटा गे राइट आंसर दो हुआ बुध गे तापर 10 रे चे मेना सूर्य एवं पृथ्वीर माझे चांद थाकले होय चे हुआ पूर्णिमा हुआ अमावस्या Amavasya. अमावस्या हुआ थले सूर्य और पृथ्वी तालारे जुदी चांदो हिजुआय ओना दो बोन मेना चे अमावस्या और जुदी तालारे पृथ्वी हिजुआय पूर्णिमा Purnima. उन समय दो पूर्णिमा और अष्टमी तिथि तो का बोन मेना अष्टमी तिथि तो कटा को मेना बड़ाय बोन बांग गोंके बांग ठीक मेना ओने नेल पे थले नई दो चिली कना है सूर्य कना है ताला नोडे दो चिली कना नहीं दो पृथ्वी कना है और धारे धारे तो राउंड कना अकोय चांदो नोडे हुई लेंखा चिका हुई अना नोडे जदी हुई अना दो चे हुआ नई दो चांद माने मून नई दो सन यस नई दो अर्थ थले सन और माने सूर्य और पृथ्वी तालारे जखन चांदो हिजो उन समय तो चे हुआ अमावस्या है से और नांडे हेज लेंखाने नोडे हेज लेंखा तो चे हुआ पूर्णिमा को हेज लेंखाने मून है से और अष्टमी तिथि तो थले काटा को मेना ओना लहा थले बड़ाई हुआ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष थले और होंडे को नेल पे ओना अमावस्या खय नय तो अमावस्या खय ना पूर्णिमा धाबी अमावस्या खय पूर्णिमा धाबी दो को मेनदा शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष हाँ और पूर्णिमा खय फिर नाडे अमावस्या धाबी दो को मेनदा कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष दो को मेनदा कृष्ण पक्ष किंतु नोआ ताला रे मेना अकादा अष्टमी तिथि नो अष्टमी तिथि माने नोडे खय अमावस्या खय जखन पूर्णिमा चला कना तिना समय लगा कना 15 दिन तो 15 दिन थले लेखा पे 15 दिन ताला रे दो चेक काटा दिन हिजुआ तीना नंबर हिजुआ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से 15 ना 1 खय 15 धाबी ते तिना दिन हिजुआ काटा तला रे हिजुआ 7 तला रे 8 काटा 8 गंके 8 tina हिजुआ 8 गे तो हिजु नोडे 8 हिजुआ से तला रे तले होंडे तो नोडे चीज नोडे हिजुआ तो उन समय 8 दिन ते चाबा काटा सेटरो है नोडे सेटरो है तो तले ñal पे आंबा बुसा जदि बन साबा एक पुइलो दिन 8 दिन ते सेटरो कनाय कारे ओंकान जायगा रे है से 8 दिन ते कारे सेटरो कनाय ओंकान जायगा रे तो होना गे हुई कना अष्टमी तिथि दो उनका गे आरो नोआ कृष्ण नोआ दो शुक्ल पक्ष रना अष्टमी तिथि होइना नोआ दो आर नितो दो कृष्ण पक्ष रना अष्टमी तिथि दो कार पड़ा ओना नो ओंडे चांदो हेन खाना पृथ्वी बा धार दाता चुर चुर तो नोडे गे चांदो हिजुआ उन समय ओना दो बन मेना चेद हैं कृष्ण पक्ष रना अष्टमी तिथि ओना कृष्ण पक्ष रना अष्टमी तिथि दो चेलका को हिसाबा हैं 16 खय ओना दो को हिसाबा 16 खय ना 30 तारीख धाबी माने मिद चांदो माने प्राय 30 दिन तो 30 तारीख धाबी तले 16 और 30 तला रे ओको हिजुआ नितो तला रे तना पड़ा 16 और 30 तला रे ना हुआ ओई 22 के तो हुआ 22 नंबर दिन ओना 22 नंबर दिन दो हुई कना कृष्ण पक्ष रे अष्टमी तिथि तले कृष्ण पक्ष रना अष्टमी तिथि दो हुई कना मास हिसाब ते जखन गुनाय उन समय दो 22 दिन रे आर शुक्ल पक्ष रना अष्टमी तिथि दो हुई कना 8 दिन रे गे उनका कते ना दो को जाया तले नेल पे एकदम अमाबस्या दो एकाल चांदो बाय नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟᱭ आर बनार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनार पक्ष रे चांदो दो अर्धेक अर्धेक बन नेल ᱧᱟᱢᱮया अर्धेक अर्धेक आर नोंडे दो बन नेलया एकदम पूरा पूरी ओना ठेन दो बन नेल ᱧᱟᱢᱮया पूरा पूरी का ठेन जखन पूर्णिमा हे उन समय तो थारी लेका बन नेल ᱧᱟᱢᱮया ओना कना काटा कना अमाबस्या काटा कना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि ओकाटा कना पूर्णिमा ओंका कते के ना तो को इया बुझा जामना अष्टमी तिथि दो काटा को मेना हे गंके तो दशमी तिथि दो दशमी तिथि दो आज पर चलगा ना ना तो नवमी तापर दशमी त्रयोदशी चतुर्दशी 16 17 18 ओंका कते के 30 धाबी को गुण दी लेखा दिया को सब समय अष्टमी तिथि रे दो चांदो पृथ्वी और समकोण तिरिया अब काछर गैलेक्सी दो हुई कना एंड्रोमेडा ओना साथ साथे आरो अडिगान गैलेक्सी मेना को एंड्रोमेडा बादेन हो जहां को माने तो आपातत बड़ाई मेना जेमन ओंडे नेल ताबन बेसे चिकना আমাদের কাছের গ্যালাক্সি হলো এন্ড্রোমেডা প্রক্সিমা से ছায়াপথ কাটা हुआ कृष्ण पक्ष ना ओंडे हिजुआ 90 डिग्री 90 डिग्री कुरे को अवस्थान आकारे अष्टमी तिथि रे और पूर्णिमा और अमाबस्या दो प्राय समांतराल नोंडे उनका